Sige, ma'am. Sa inyo, ma'am. Lima lang, ma'am. Sige, ma'am. Mukhang marami din ako dito ah. Takay Kasya ba yun? Pare, baka yun naman. Hindi, wala. Wala, sige. Sige, tuloy, tuloy. Ano nangyari? Ikaw lang nakatawid dun eh. Malay mo maliit yung tao ko naman. Ha? Baka maliit ka ako yung magagamitin mo. Container ba yun? Container na po padala mo ah. Tag-lima lang ma'am. Sige ma'am ah. Oo, Pwede ng kamay na ito, no? Hindi pasmado. Drafting sir, drafting. Yabang. Thank you for calling. Yan, nakakala sir. Yes sir. 80-20 sir. Sige sir. Ah,